अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट अपने चैनल माइंड ब्लोइंग में आपको वेलकम करता हूँ। नाजरीन, आलमी इदारा सेहत ने यह ख़तरनाक इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में हर साल 5 लाख अफराद अद्वियात के गैर ज़रूरी और गलत इस्तेमाल की वजह से मौत के मुँह में जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स का बेधड़क गैर माकूल इस्तेमाल बहुत आम है, जिसकी वजह से बड़ों और ख़ासकर बच्चों में एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत पैदा हो जाती है। यही वजह है कि वक्त के साथ साथ ये एंटीबायोटिक बीमारियों के ख़िलाफ़ गैर मुअस्सर हो जाती हैं। इस तरह सर दर्द और सोजिश के ख़िलाफ़ हम घरों में जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि वो क्या पेचीदा बीमारियाँ हमारे अंदर पैदा कर सकती हैं। जैसे कि हमें दर्द और बुखार महसूस हो तो फ़ौरन एस्पिरिन या कोई और इस ग्रुप का एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बग़ैर किसी डॉक्टर की तजवीज़ के हम ले लेते हैं। इस तरह वक्ती तौर पे बुखार और दर्द ठीक तो हो जाता है, मगर हमारे जिस्म में और किन किन बीमारियों को दाखिल कर देता है, इसका इल्म अगर आपको हो जाए तो आप ऐसी गलती कभी भी नहीं दोहराएंगे। नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत ने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अद्वियात की डॉक्टर के नुस्खे के बग़ैर किसी भी मेडिकल स्टोर से बासानी दस्तयाबी को रोकने के लिए मौसर इक़दाम न उठाए गए तो सन 2050 तक सालाना अमवात की तादाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा तजावज़ कर सकती हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 करोड़ अमवात तो रोड एक्सीडेंट्स और कोरोना से भी नहीं हुई, तो ये जो अद्वियात का गलत और गैर माकूल जो इस्तेमाल है, ये कितना ख़तरनाक है, इसी डेटा से आप अंदाज़ा लगा लें। नाज़रीन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा माशी तौर पे कमज़ोर लोगों पर मुश्तमिल है, जो मुस्तनद डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो मशवरे की फ़ीस अदा नहीं कर सकते या दूर दराज देही इलाकों में सरकारी या प्राइवेट इलाज की सहूलत मुयसर ना हो। तो ऐसे में जो अनएथेंटिक लोग हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं और आप पैसों के बदले बग़ैर नुस्खे के आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन ख़रीद कर ले आते हैं। अब आप देखें कि वो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर या फार्मासिस्ट तो नहीं होते जो आपको दुरुस्त तौर पर ये बता सकें कि ये दवाई कितनी हसास है, इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कब तक इस्तेमाल करना चाहिए। और बाज़ औक़ात तो आप नारकोटिक्स जो अद्वियात है जो इंसानों को ड्रग्स का आदी बनाती हैं, वो भी आपको बआसानी मिल जाती हैं। अब इसका नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान गलत तशख़ीस, दूसरा हार्मफुल ड्रग्स रिएक्शंस की वजह से बीमारियों का मज़ीद फैलाव, और तीसरा गलत इस्तेमाल की वजह से खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो सकती है। नाज़रीन, इसकी एक आम सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली गोलियाँ विकोडीन, जिसमें हाइड्रोकोडोन होता है, ये नशावर अद्वियात ओपियोइड्स में आता है जो एक ख़ास कंडीशन में डॉक्टर ने एडवाइज़ किए होते हैं। मगर मैंने देखा है कि ये अक्सर औक़ात बहुत से अफराद इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, जो ना सिर्फ इनको आदी बनाती है बल्कि तवील इस्तेमाल मोहलिक भी साबित होती है। नाज़रीन, यूँ तो हर मेडिसन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, मसलन मतली, उल्टी, नींद की कमी, चक्कर आना, मैदे की जलन, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, घबराहट, बेचैनी वगैरह, जो अमूमन सबको ही पता है। मगर आज की वीडियो उन लाइफ सेविंग ड्रग्स के मुतालिक है जिन्हें हम या हमारे प्यारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, मैदे और दर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनसे अमवात की तादाद हैरत कुन तौर पर बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन, ये जो अद्वियात हैं इनकी फ़हरिस्त तो बहुत ज़्यादा लंबी है, मगर इख्तिसार की खातर मैंने 5 मेडिकेशंस को मुंतखब किया है जो इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आम है। जी तो नाज़रीन, इन 5 मेडिसिन्स की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल माइंड ब्लोइंग को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मालूमात से भरपूर ऐसी वीडियोस देखने को मिलें। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर खून पतला करने की जो अद्वियात हैं जिनको एंटीकोएगुलेंट्स या ब्लड थिनर कहते हैं आती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन इस्तेमाल होता है उसको वारफरीन कहा जाता है, और इसको अमूमन दिल के मसनूई वॉल्स, टांगों के फ्रैक्चर, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस
اور وہ مریض جن کے ڈیپ وین تھرومبوسس والے وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی ٹانگوں میں ہارمفل بلڈ کلاٹس بنتے ہیں، یا پھر آرٹریل فیبریلیشن والے مریض، اس کو آرٹریز، وینز اور دل میں خون کے ہارمفل کلاٹس یعنی جمنے سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں میں جو ہارمفل بلڈ کلاٹس جن میں بنتے ہیں، ان کے لیے وارفرین بہت ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خون کے جمنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم ہی تو نہیں کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ٹیشوز میں غیر ضروری خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور یہ خون آپ کو معذور کر سکتا ہے، برین ہیمریج کروا سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وارفرین کی صحیح اور بیلنس مقدار کا معلوم ہونا نہایت ضروری ہے۔ لہذا آپ اپنے ڈاکٹر سے مسلسل رابطے میں رہا کریں، اور ایک ٹیسٹ INR انٹرنیشنل نارملائزڈ ریشو چیک کرتے رہا کریں، تاکہ آپ کے خون میں جمنے کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق آپ کو اس کی مقدار ملتی رہے۔ اپنی طرف سے اس کی مقدار کو کم یا زیادہ آپ نہ کریں۔ ناظرین، نمبر 2 پر ڈائبیٹک یعنی شوگر کے مریضوں میں استعمال ہونے والی انجیکٹیبل ڈرگ انسولین ہے، جو تقریباً آپ سبھی اس نام سے واقف ہیں۔ اب ناظرین، آپ سوچتے ہوں گے کہ انسولین تو بلڈ شوگر کو مینٹین کرتا ہے، پھر یہ کس طرح مہلک ثابت ہو سکتا ہے؟ تو جناب، آپ بلڈ شوگر چیک ہی نہیں کرتے تو انسولین لگا دیتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ آپ کے شوگر کا لیول کم ہو جائے گا اور آپ ہائپوگلائسیمیا میں جا سکتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، سر چکراتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، نوزیا ہوتا ہے، کنفیوژن، کمزوری، دورہ آ سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ مسلسل اسی طرح بغیر چیک کیے ہی اگر انسولین آپ لگا رہے ہیں تو خدا نخواستہ آپ کومے میں جا سکتے ہیں، اور کومے کے بعد ڈیتھ بھی، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں 14% جو اموات ہیں شوگر کی دوائیوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس پریشانی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، آپ اپنے ڈاکٹر جو اینڈوکرائنالوجسٹ ہے اس سے بار بار مشورہ کریں، اور جہاں آپ اتنی مہنگی ادویات لے رہے ہیں وہاں آپ ایک عدد گلوکومیٹر جو آپ کو بآسانی مارکیٹ میں 1500 سے 2000 روپے میں مل جائے گا، گھر میں رکھ لیں، اور انسولین استعمال کرنے سے پہلے خود ہی جو بلڈ شوگر لیول ہے رینڈم میں بھی اور فاسٹنگ میں وہ چیک کر لیں، تو آپ اس پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اور ہاں، جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان سے آج کل ایک آئی ہوئی ہے لانگ ایکٹنگ انسولین، جس میں لینٹس اور لیویمیر شامل ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ اس ڈرگ کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ مشورہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ مفید ہو، لیکن آپ اپنی طرف سے اس ڈرگ کو بھی آپ نے اپنی طرف سے نہیں لینا، کیونکہ ڈاکٹر آپ کی باڈی اور آپ کے ساتھ اس کے ساتھ جو جڑی دیگر جو بیماریاں ہیں اس کو دیکھ کر اس کے مطابق آپ کو ڈوز ایڈوائز کرے گی۔ اچھا ناظرین، نمبر 3 پہ دل کے وہ مریض جن کو سٹینٹ لگا ہوتا ہے اور جو کرونری آرٹری ڈیزیز کی وجہ سے انجیوپلاسٹی جن کی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایسپرین کے ساتھ اکثر اوقات ایک دوائی لیتے ہیں جس کو کلاپیڈوگرل کہتے ہیں، اور یہ بھی پلیٹلیٹ انہیبیٹر ہے، اور اس کا کام بھی آرٹری، وینز اور دل میں پیدا ہونے والی خون کے جو نقصان دہ کلاٹس ہیں اس کو روکنا ہوتا ہے۔ اس کا یہ کام ہے کہ یہ مصنوعی سٹینٹ دوبارہ بند نہ ہو اور خون کا بہاؤ چلتا رہے۔ کلاپیڈوگرل تب خطرناک ہو جاتا ہے جب آپ دوسری دوائیاں مثلاً خون پتلا کرنے کے لیے، جیسے میں اوپر ذکر کر چکا ہوں، وارفرین اگر آپ یوز کر رہے ہیں، میدے کے لیے سینڈمیٹیڈین یا کوئی اور PPI جس میں اومیپرازول، ایسومیپرازول وغیرہ شامل ہے، ڈپریشن کے لیے فلوکسیٹین یا کوئی SSRIs اور آپ استعمال کر رہے ہیں، کیلشیم چینل بلاکرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مگر آپ یا تو آپ کا ڈاکٹر غلطی سے آپ کی ہسٹری نہیں لے پاتا یا آپ خود ان کو نہیں بتا سکتے۔ اچھا، اس کی وجہ سے میدے میں خون بہنے، میدے کے السر، لو وائٹ بلڈ سیلز، بلڈ سیل ڈس آرڈر جیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا کلاپیڈوگرل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی صحیح اور بروقت مقدار کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کتنے عرصے تک اس کو استعمال کرنا ہے، یہ اپنے ڈاکٹر سے آپ لازماً مشورہ کریں، تاکہ یہ لائف سیونگ ڈرگ آپ کو رسک سے زیادہ بینیفٹ دے۔
नाजरीन, नंबर 4 पर भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियां ग्लिपिज़ाइड जो सल्फोनिलूरियाज कहलाती हैं आती हैं। इसकी पेचीदगियाँ भी इंसुलिन जैसी हैं, इसलिए इन ख़तरात से बचने के लिए जो एहतियातें मैंने ऊपर बताई हैं उन पर ज़रूर अमल करें। और हाँ, आजकल कुछ मेडिसिन ऐसी भी आती हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया का ज़्यादा बायस नहीं बनती, जिनमें मेटफॉर्मिन और जेनेवियन शामिल हैं। इनके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, अगर वो आपको एडवाइस करते हैं तो वो ज़रूर आप लें। नाजरीन, नंबर 5 पे और जो आखिरी मेडिसन है जो तकरीबन सब लोग दर्द ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी कोई ख़ास एहतियात भी नहीं करते, वो है आइबोप्रोफिन, जो हर घर में ही पाई जाती है। और जनाब, जब दर्द हो आपको, आप इसको खा लेते हैं। ये एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहलाती हैं, मगर इसका मुसलसल इस्तेमाल आपके लिए जो परेशानियाँ बना सकता है, इसमें खून बहने का ख़तरा, मैदे का अल्सर, पेट, ग़िज़ाई नाली का अल्सर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का ख़तरा वगैरह शामिल है। लिहाजा एहतियात करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत अहम है। नाज़रीन, इस तमाम मालूमाती वीडियो का मकसद ये है कि आप जो भी मेडिसन लेते हैं, इसका मकसद ये होता है कि वो आपको तकलीफ़ से निजात दिलाए और आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। लिहाजा थोड़े से पैसे और वक्त बचाकर ख़ुद को मुस्तकिल अज़ियत में न डालें और डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल माइंड ब्लोइंग को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप अपडेट रहें। तब तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।